At tilaw na mo yung ani ang klase nga isda tawag sa amuha aning tagutungan pero og makakaon gani ka ani makalimot gyud kasi mong pangalan. Humanan ninyo ni nga video ni taar gud na og unsa katambok nga isda aw makasablok na bud ani. Karon nga adlaw mga kasablok tan-aw mo kay magluto tag nilabog nga tagutungan. Humanan ninyo ni nga video ni kay maglaway gud mo samtang nagkita ato aning sugdan ni. Nya nga ring dapita mga kasablok amo aning gitabangan og panguhag bukog kay damo bay aning bukog ning isda matingabot ta aning isda kay naaman sa gawas ang bukog. Ug samtang kami naghinay-hinay og kuha sa bukog samtang si Buknoy paspas pud kay makakagod dugay gid mi nahuman og panguhag bukog kay perting damoa magbukog ani. Pero bahala nagdugay ang importante makakaunta og wala man say dugay og magtinabangay. Kitaar gud na ninyo og unsa kapaspas makagagod og samtang si Buknoy nahuman na og kagod kami ani wa pagud taon mi nahuman og panguhag og bukog. Amo dining gigamitan og nail cutter ni pagkuha aning bukog kay perting lisuda man ani kuhaon. Bahala naglisod trabahoon ang importante makakaon ug base nagkita ara ka wa ka nag-follow pag-follow na tawon. Suportari taw ninyo ang akong pag-video aron damo pa tagsablok nga mahimo ug balik ta ani among gitrabaho nga hapit na mahuman makasablok na gyud ta. Ug pagkahuman namo mao na nini nga bukog ang nakuha namo atong isdaa. Ug diring dapita amo nang gigigmay-gagmay ang isda lisod sag magtinibuok tag nilabog. Perting lamia baya sa atay aning isdaa. Pwede ra sa dining isdaa sugbaon niya human parisag baho ituslo sa suoy perting sa bluka. Nya nga ring dapita hapit na may mahuman og himay-himay makasablok na gyud ta. Maghinay pud mo aning bukog ani kay perti bayang haita. Og transition na ta di ana humana magluto na ta. Og maghaling na ta nga ring dapita huyop-huyopon ra na aron musiga ayon na ninyo pansina ang mga lubot sa kaldero kay mas itom pa imong lubot ana. Pero joke lang ingana magud na basta sa abuhan ka magluto itom gyud na ang lubot nimo o ang lubot sa kaldero. Og ato na din ang gigisa ang mga panakot nga kay maunay pangpahumot og pangpawala sa langsa sa atong nilabog nga tagutungan. Ug samtang gimikos-mikos na nangara gibutang na natog apil ng sili kay maunay pangpaharang. Ug kahuman nato og gisa nga sa panakot ato aning gilunod ang karne nga isda aw ang isda sa karne aw basta mao na ang karne nga isda. Ug kahuman ana og butang nato mga kasablok ato anang imikos-mikos aron mahalo ang lasa sa mga lamas. Ug kahuman ato dayon ibutang ang hatok or tono o basta lubi na siya. Pag kahuman og butang sa hatok ato dayong timplahan og pangpalasa aron mo lami pod siya. Ug di asa di sa klase nga crab nga wa may kaila basta kay makaon ani siya. Unsay ingon? Sablok na pod.